Toro la nyo mi ato mi ono mi ofo mi adada o mi do gbe na mi kodo bobo mi kan ji mi le to ji bi wa se mi ami ko le 95.5 que le ni tu beje via ko janja mi yaka bi mo ji mi la no se mi ami ko le 3w na fm.tg allo mi ano po mi le na fm be Facebook adi ne ni ake mi la no se mi ami ko le 107.7 que le ni Océan FM ale kaka ane hoda wa medio kodo bouquet canal plus a même ils sont pour notre la dème palo et canal 575 quoi Milano c'est mi amen ko le funwa mi do hobi klembe o no me ka France André agbe ale khozo amisia me le di réseau wa mi ame réseau ami di kami pe oni soa obo bene nu patala kho chi chanre be nu ma di di amede wo vidéo de yo le ma yenya ni mi o chan mi pe ame aje klo oto e vi gbongbon kokoi benade leke ma u fon Yesu Kristo are ma trop fond du proton ya sigbe ya de ma be nu ke o e be la fon e be yo e ka me be e bli mu khoti kaka le e yo aji nu be yo ya de ma be symbole ni bli na be bli khona ti gbere o ni la tin trop fond na yo wa e la ni nu ke la a to jijo ra yo nya we ni be amega ya de ma ku odi ma gba te fon voir be ame ale don ku be ka me be bli khona ti we gbe abli le khoti ni soa o wa ko to jesi be e be ya le khoti nu kentia ame gbogbo do le loble ajo le mi ade le fi le sele eduta o ba me de changba do hun so ti tambli bo be do lo o be 40 tonnes o be do alo ya di khoble ya le si nko ra so ya o ya mi nponyo ame le bi o be na de fi ale o jo le defiant yo consider be en sat be le copio me en sat be o ma jo de oto e ajo ba jo pone yo aple o ma e gba ni e bli ke nku bi mo le si o cha yo lo vi be yo adu gbe ya enyo gbe yo adu adogba Bon, les baignants, mais la bon vide, l'entier, mais va si on met un mot les didia, et quand on les retient, des M4 médor, et Godogan, les bon poso, Michel, baignanti, avec les baignants, glotto, baignants, mais les cancers, on est là. Bon, ouais, les nous baignants, mais et oui, tu qui mis les amis qui a mandé en des nouveaux, mais va pour poso les qui est mis la tête d'où les didi non nommé, d'où nous boudou les a, Kaflansi André. Et la moumoudo le a kenyi glaçon me lan ola de lavadasi et glaçon la se le me contient c'est ola water so e do frigo me et so la lavadasi nenia ka flan me ko dans le pedia chan wonelo ou le pour no nene be nu wade e la te hen do le livana mi fa nu ko mi de le do ame ade oba mi an omunyo kubo omunyo ele omunyo e ka be e nu ko le sale do ame na mi oba pa gan to anu payo ni wa ti du do e de na mo so 100 enu ho so do na do ame o change ne o de joane ne le mi la ola nya be na le nu ya ke mi le do anyi nu adodo ma mi la gbon fi de so ntie pokwe le school be nyo me an mi nya be dodo po kan ka pe poto la o kwa school be pe ya alo pe school wa ele wonu akonta ke mi la ke o pe ya me awe ni be to gbogbo be ona le ka ku fi o wa ye me wa omi ogun na me o le school video tu o le teacher o kwa o si gbebe adado le funwa do ti awe won wa e gbo pe to go be do no to ke pona school be yan gbo e de homare to le consider ya me be school a me tondo le ayo le tu onu ke ntia e si dona le school pa o me bi o ele yin be no tu eyin do ntinyu eto alo no so gado school pa o me o oto be singba no le school pa o me wa ela yin yu eto a mi la gbo yan viri so yan o ke kentie ne ka me vale alo obi mi abe abakovio wa mi gbano yo be abakovio ko be o ma on trust ple lu o ma bo we amene be o na va ko alo i per fian gbale do funfun na mo wa mi ma yo tron ko le ha be ase ke vi o wa le isi bu po abe e la na mi na do funfun ji na mo e mi la to ji dudu a e won keke wa onya se mi la kan gbe pa no bi nu su ne so ko le la po fi ago to tron no ti mi yo mba table no fidelis me sa to le wa me a mi la po ta si aguto eme e si vi bocho ni de mo ne ma do e no nieme lo fondo Diagui ase vi ne peut pas savoir on da som choma ase e ko da lo vi e ko da secret no ase de fura ya susu bola bode yo be le palo yo bisa je mo ase de fura vi ne ba ko ke to e susu vi chale
Oh, attends, le peuple là, pendant ta fouille ou mais. Là, yo, bah, c'est qui pour laisse-y bouger Togo. Eh non, Améga blesse ça là. Toi, tu connais toi, oh, et toi. Oh là là. Devio, ni savais toi. Ni Ça va nous englober, il y a un bas bloco. Bien, mais j'aurais la hada menama. Non, connais ha ba ze wale. Wa jan ko ni kwalo. En ko ni connais ha. Do eme kele ko eme aye ni esu so aba nan kwa. Oni no yo be un ibu de paratao. Donc paratao be ni. Yo be nyale ho. Comme pela no do mo di na mo pa. Mo be le be olombe. Un bœuf de paratao. Voilà, yo, allez, un bœuf de paratao. Alors, paratao est où n'y a le gars. Maman, mi trova nyan tonton bolifié. Et on en bé agbe khoti be nyan. Mi les bon les placi voir. Et noa jo et tous les placi jo ipa. Lo os bébé no ba les 5 vidé. Et ni soir va me dé dobli kaka tonnes. A me 40 tonnes. Soli Ghana mbe Ghana ya on dana gbele fún wa ka o emi abi bli o la so no yo wa me bi yo ora je so bli so to go so Ghana fe bi enu ya libre circulation des personnes des biens les idées a o me alo mate we droit mais ale bi o mu ni e won Ghana to be se wa be je wa ba pato ge pe to ko wa na o jon la gbe bu ma no so va mi abi ju amele fi wa ma do mi da do mi aro ko yo wa ba e me nya no se bli be nya Eblibe nyawa edefu otobliso igana emole chuchubanya biose kenyam lewa nyibe emole be asisa sabe dodonwa batenkwa me baba le tuve obe dodomea na asisa sabe dodonwa esele bebe akwa me baba nyenkwa nyam ke oye olagbena me abe ngba sobli igana ori ele sigbe pole ko on to so nya po ifi abe Ghana to so na la view vana mi abe duami Benin to so na gbo ebe se vana enu so na mi abe ju me ina jubu me so na jubu me cha vana mi agbo nings be zondo ajododo be se oji kwanya nye npopo ku he le nene mbe nu anchi o voa tamno na mere bi onya wa si ya okwa le ke adojo to le mi abe ju va mi mtele gbon wa tamno wa ye na me ale bi o amongba tele du mo bli peple zu agban nde pepe be peple trozu tame bubu na ju kon me jiwa agba to la gba to we wa tamno wa mto la me do ba homo ba nya do to le nya gboni pa ne be to be na leke enu le hoti le ju a me do ya me a ye chi ya me a bi onya wa ke wa ni la tem a wenchi dole alo wa ya ji voa enya bi o se nyi be amewa de eyi togo be grenia ale amuni togo be grenio donc on mate gbe na ebe na eblike bele so le to le tu amea ngba so eto do amuni ye na nu togo bi odu no enu be nyi bele sa nenyi be afo ya na so togo le ge ame so le Ghana be ja be sa o la gbe na ebe ngba so wa ajoye bele duwe ki won nenyi be obengba su eto le juame wa nene ke bebe le se ye togo pobe la temple ala me ko le gbon bengba su ejo ye nu kenti obengba su ejo o de mene ye be la tense ye chama du feun ale ke be ti be ya po la pe a fafade egbia mi ke mi nya be nu le hoti judon no to ke pona asisa sabe nya ogboa kudo intime o di sato mi abe asiome ye oyikpo aleke enu le hoti yo odokuro enti ne okwo ebe na enu fifi ayola tem akpedo du comme bien si sigbe bli won 40 tonnes et sugbon jidudu ala wedo de be la ple bli won ye be la sodo du me vio be alosope e la trodidi gaportone a ola te glombe o voix e ya la ple do gaka me ale se aji ye do amea enu bele sa ne ejo so na mo yo so dupo alo be ngba so eto be ne se popon bejo lo so sade e ga kebe plea ale kebe di la kwa ne du fe ande le ko la pe do nti be la do ba joado e nya bi o si a eye won wa bon popo chinois ko sisi ami abeblia o wonyelo le ko la
sizi ame abe ajo dodo ma ka frazi andre nyemu pole nya nu kenti yo le sizi nu ado ne enu kenti yo sizi nu ado ne be to be na me ajese me ya nye mate gbo fifi be na omu wenwe do wa nenyi be ame amu jese me o ye be jozu be na de ye ame ya eleke nu le hoti le ju ame ye nti wo yo le hwele si ya de funam doa ajo kwa ajo ye ne enyake ngbo tutu gbe nyi be ajo dodo ke le Togo kudo Ghana lo ejupote obe dome ame azondo ese aojia ni npo le nya nu ke wo yo le emona enu abe ngbato ele sibe mi acha mi o be na ne be nu omu le sumi le ju ame entia o ngbade nu bube nu ko yo be produit de première nécessité ti be bline ne abo ngbade to jora mo ju me vi o ji ko iso ka chan le chon opo ade gbede ka gbe ade ela no epe ama de won alo ama andre ade kade me o gbon be na de ni abe togodo excédent alimentaire et nous dudu osu mi asile ju ame kaka o va ye o so mi abe nu le va grand mi amudo nkube na grand mi chuchuchua e bli hot vide e gaijina bli avide ye biom ya peto de kale to ame benade njibe ma se nu ko le yobe excédent alimentaire a gome ninyi be gbia e nu le hoti ye amedo to cho mute le po nu ale duo vo le gbome mi o excédent toni ya leke ye Togo la te sobli na be game a Togo Sabina Gabon alo dure leke ye be la te ve no sare leke matin se gomedo be amom le pom le dule tu amovoi o le gbonya o yen ho réponse a dodo le popo tamnyo wa yen bi onya meke ye je o kesi onya mu ina meke ye bedo la yi no voi egbia kulia enu wa ye va le jo enya wa yo va le biom tamnyo anyem nya meke je o judon no to ko le po enu dudu agbe hoti be nya yo gbo le mi abe ju amea ola odo kudo nya wanchi eye ameke benu ye o le gbon be na ngba so eso jo wa nya nyemu po sigbe mi la me abe tepia ye mu nya ajo do to wa ne mu zondo ajo do be si o keke ndi anya npo le po nu kechi ola pe mo na be ngba so nu ajo wa ne be to be eve esede véhicule funu akewa ewa ya mi npo nye o ya me ka bless o senya o pa emi a how dey feel tele lo bo bia wu mi kan kan bo so wa gbon mi do accident job em kan ti le gbon be emi a exercice difficile be ni e me we ni be nyem nya be seri le Togo be on plein produit dole awora ke nu ale sen wan e wora bi share nchi na bi share nchi na me de le da jo ni so end gbon be ngwa no de ble to le o be ju ade Togo gbon be ngwa no de ble to le do am mi se a awe ngwa no de nu to ogle ko nke mi le do are mi ni be awo mu manze be nyanyo mu kare le jo le be kare se awre enu ko ofi ola be o kan le bli le den alo bli le hoti a kan yan no le de bli aju alo asisato le so bli aju le sa le tubu me o e bli ale den alo le copiato o se nke le jira gban ko me fi ke le gbo manze copiato oh no rodo kuko ina school enu ke nya le jira gban bere mo ni bere artifice won no le dila juguler et ndio le do français no le dila la non le dit nous aja fara na mi le do amere mu maze be dodo won la no bobole e on le bio se so toto di be Togo a serré les bombes appelé ebli be sa le Togo me wa be no bobole chom ya ji pe a nto no be emi a enu hoti le do amere a pa boto so emi ale ko mi do no facteur externe na jododo ko nkan jododo vo e ba le na ye no honati mi le gbongaro mi so mo so me mi aba sisato mo so de na funu vide le gat ko le san le modi kala ba do lo me ado lo me ame ko ekpe vi le nuna bo mi nya bitre le to mo enu wo ye no o tote nu bi ya mi ti sense ami ti di si afide autant pas de nous que Dieu wa nous la po mo ni be o la bobo le o ma se ba me re plebi je sa le Ghana pa bole fifi ale ko le bliare e ora tro na me ave traverse le to me alo ko le si no le o le po be tu bare ni fifi mi so alo mi ame le nya le be kwa ebricham tro smoke be no no le so bli le Ghana no le ame le se le smoke le ni you ja na da me a doblia
il doit nous déclarer mais allo apamajo lele on va demander mais to le doit mourir parce que moi les couser que les o e mi le wo mi abe etake mi le fie wale comme c'est simple nous boire on le bien be muni be obo le temps pas domestique belu ko le blanc les amène veut tonner né là on sait comment on le veut mi on la veut mais moi on doit aussi na te pouvoir na me no décréter né ça dit nous benyo la do benyo la wo o de sere to le doit me be ke to be nkeke o me abe brile ho ti amere pe mo kwa so bli du to wa no dossier mo la se yen kan ba me ni ba me ala wo va des décrets à tout sauf yomi mon décret nous là elle a arrêté ministériel alors arrêté ni même préfectoral bien bien préfecture du golf bon ma de blito bien bien on la te ouais nous on pas tant pas de fond et nous que les nya mais nya bli de déto les filles à smuggler non mais si kayo doro no fi de to mi la be han on les smuggler be nous on les dengban quoi et blita ne blata dengban noa nya nya me se mo nya nya puis aller noam jole den les miami du encore sur le dura du ta ele ti haba paje wan puis que nous comme comme c'est semble non e wan do tout pas en sata susu que le benye ni bene to be no aja hotia il a appelé nous d'arrêt même da hotia on de to ni ba lo po nous qu'on a stabilisation de prix mais da hotia on de wa to quoi ni bo aso na oh bon jo ça le dura du ta lo elle a fi epo mi no ga me kaka bo excedent kaka wo so do da ga bo so po pa gbon be excedent la nka ti o le le me aro nka ti o le bli aro ele yin ke le pacha mi le gbon ayo le bi o gbon fi ola tro so ni ma alo kholi le to no be no le to no be ne de o ja tro so ni alo po onya be bli anya me ate o mja le no le bli a ja ran to na ya ba ne wa me wa to ka le do ajo ya e feme aya ngba ba ho be ni a e feme la aya ngbe aya enu patare bruno maze be wo no yin be wa be ke ajo to le doa me ke wa bli an to ale to fi ke pata obo wa me lo so bli nya bo na bli be smuggle lo nyam se po nyam do le pacham o le gbon je me pe ke mi duna le to wa e pata Ghana me be so na eje kuku Ghana me doevi sia doevi meme Ghana me Emelena ebc timati sabule dubu mo so na do abe if you are protectionism ka be yimi le wo enu kenya le dila se go na mi ha mi tra de na blito amodu na mundo a egbeare enu ke na bli le hotia magic yo gemekeye le ko gono ne popolo kuto le pemere eye nko le oba nsa to en plena et doit appeler pour le coup d'arrêt qui est plus pour quoi y a le ciel là ciel là les bénis kaka ba pou attends oublie ho non oublie ho ouais ba ton ati ho ne ga oublie ho ya to ti ade da to ti ho ade elle a des blito ni ba so fion non won ro me alo ajo do to ro mo voir aso stabiliser aso jo no ma den ga la iji o de l'offre de la demande ni nya ni fifia e no ke jo anyi be nkeke EPV e covid be nya ya e no so gbo jo le me to vo ni et to ba pa di ba ben mo o la po be pedame a se pedame mi de hol blanc fi o se popolo kunto ni be blie yem to pedame mi glonya le ho me fi ndo ne susu de le nya ke mi ndo ko mi glonya wa be e blie popolo kunto be adoja ba to e won na mi ame ko no na ho me fi ami te de susu aka ba lo ko gbon be mi po nji nko a na ka proto yo nko o le se gome ye emi a le ke ni a pa ko la ton do nya la ton na mo we e gbe na me do aso bli 40 na le 40 no le gble e bli 40 na ne o so da do asi de kanto cha me amunu gare be ni ga ke voa la cho do to le kaba lo me e gele gune 40 no le bli 40 na nke be nyu wo se ele sibire ke ye o la bo da e su que rasi me ne no le bli alors so Jesus da ro la pour me no bo le bli 40 na ya nyen popo exploit ke be ni be kaka o de la télévision si bele ko le blanc bo le 40 bli 40 na e bli sa 40 na mu 1000 ni amenya 1000 kilo ha mo ko ina to na lo nka le extraordinaire no anti o e lo ke le blanc e bli trop smoglia na ya ne blanc comme nya pata me be ke won le ame ale smogli me na bli trop smogli wa ame la te plebli le sa le gana me ne se ne o plebli e bi nya ma to agmarika yo bo ase le togwa damnyo la sa agmarika bi nya mandre yo wa kwa sisi no le gana be apple agmarika bi nya ma si de kana wa ora je kuiso ife oh ajo to to ya mu mi ayo de le ko ne ma mu mi secours populaire mi ajo to ya
Fie la Alenti o dona jodo e. Alenti o dona jodo e. Kwa ne amene le glo offre demande benya fifi den. Ne demande à la fille ye ga ko idia offre à la jo ifun. Et nous a logique simple benya l'économie mais nyam king bada bio wa nbere. E blitros sumoglia. Jama be bio ne be bio ne blitros sumoglia wa ne be bio mu ne kem se doji ke se a mama gbon no. Ela doji. Fifi ali. No nyeme. Mi awele ya siame. Mi onyame na flavo. Nous les rôtis la siamia. O le didia. Allo fiki o koi di sen o tifu no anenia. Nous bega. Elle clicha. Elle est si bébé sakaba du nene. Gado mo la yela o no si bébé de bele kandre me. Kaka obe agbe tron gbe do me kwa yela tron nubu gbe do me kemle gbon bo tron wa tam no soko trova e nubu ye bela ni o la be o e nu la ke pleso a ola obe ndeken kala po gawo kala po geve kala po witro gaton ale ke we agbe tron do kwa ka khonati so ga ndeke ga driver na gaton ete khoti zenefa Zandé a mis la loi de l'offre et de la demande. Et nous, et nous bénis les assisasa, be SEO, alors bedodo, mais n'engi be, oyindeke, ye omule kwa, me de koko be yo, et nous ya, mou debele jati e boya, bejo ono si asi, amuja doebe gbewa, ameke va, no jibe ya sene ya jokaba, ola kwa kakabe ye ma gusu bon wa, tamnya me de mjaba plewa, ola se, voine be tobe yo, ko va do si ame kwa mo va chonjo glo be yo enu ya ko ple pono ame be ma ple enu ko mudo sasa bio la se bien jen enu ke ni offre et demande be nya ke mi le glon cloya e won so le ke amole bio do wa yo la se do agbo voir egbe ya to vona nene be do alone ke polo na si sasa enu ale de quoi enu ale de e wo be na me de ko vide va. Elle a c'est, elle a te hoti, alors elle a ye plaît hoti, zande a mle bien et blibega, accordé se waba simia, obe et blia, et dele a le de bien mandren koufan, ken boyo le do de bien mandren. Je vais sur rabon ba do blia, mang ba ou bien ma de koufan ma. Et nyawanta ele se comme là. Non, nous allons tourner, m'fifi abe. On va tometri à mon le du ama, on le sait. Togobe du protobe nya onu tometria gbolena me yo gbolena du baba se ebe wa we pleblia da e ba yo de yo o mu to na mi be mi gba sablia ba ngba to deja ma de ku fanche ebe wa pleblia na ebe o be etine fane doa kaflon nyonwa ga ke me mi wona si me be gabe nu nyam jesi e bli molu ayi gali et nous on va jouer ya dona et il n'a si considère non a bemeladi saladi nous on ka la va boba au quoi non nous a chichia et dit ça le copé et je le copé ya me je le copé ya me kaka be va bobli won ke so boba et aya dudu be yina veve toi ne et tibe kame va dole ke ya et hun popola so di ça le copé ya me dona pour no droit et momulio et nous kekenyina veve sesena miano au moins ne mole ye opo e hun ke la tem no lo agbana wa e fona et dépense à ona droit ne fi comme le pom le driver ko va quoi que mi le gloire de l'offre et de la demande et le funu chan driver la to no be ne mu nyona o wa drobli sako wa dota mais la drobli sako so copé nyeme alo so aguto wanji kakala va lo me le filles ah elle a tenu à matériau la teni la ti agbe ah donc que nous les nénéa ko cho ve po e ga ko play aya ko du manu agbe manu sesere akaka ma va o so eso do mi que on va si ame o cho o le do ajo abe kafla amega ho gbona be mi va lo mebe na mi ava play ale mi va lo mebe mi a tro ale que on ne le denia o cho le o la we kaka ye o la tem dégager après bénéfice alo pore dia alo dire di wa
ya matengulo nous satore ki won fi ke nous sato lava glombe o ma sepo ne yen gbadu fe o wa lava nabe be lava se do gade ke emu jejoba la ngere me ne ngbagu sugbon enu ke ele jo fifi le niabe asio me aye won aye la webe egbia o la ya kalia o la ple kaleke voir kaka abe eko ba ple evo ko so va na fifi che ya egako yo so e ba nam do ngba ba gbon legume benu o do awaya nke benu aya oni ebli ayi kweto na mi si bebe ebli ke nyono appli kaka ni so ele gbo aode ebli wa voe e tro ya sie e be ple ke be tro ya obe ameko le copy me wa chombe an leke no atrona mi ado ke mi o mi le lua mi ade nu ke mi hina banana mi le fi o mi acha mi le dua ye mi npo be mi acho mi jibe mi atro ye ke mi avi o ma isukulu asasa de nyonu obi onya wala si mi akafla ni ape conscience wo la gbe chuchuwa no bi onya wa o la buta me sugbon tami no la bonu po la cho le gbo mi avi o ma isukulu a ni nyonu abi onya wa efi obe nuwa yele ni via be sukulu tia e via be lamesi via ba ou via be nde pepe donc e nu keke mi nyonu o cho pona lo asisa lo cho pona e wo gboto lo hoti la si amelo e nu le hoti amia fifi obe de ya ba to na yo be ngba ni bidon de 25 litres yo le sa na yo be bidon de 20 litres yo le sa voa e gako le sea o 25 litres di ya be ga yo jo so le sa 20 litres vovo toto mule e won ku de mo ne obe amilita o le sebe to kotoku de kanti amia segome bidon à 25 litres et le taux 30 000 ti a mate c'est tu as bono sa mi litarika et 1030 francs lo oh la nya le garo ta men to lo nya yinu ambe ma yo 85 non lo obe yo avec que yo 85 et a souvent les doigts joie obe yo mais if you ha et sigbele ko do ansata ne ansat le jade ebe blio toa oglone be ansat le sabli le point de vente ya leke point de vente ya leke kado monto chanson na homa banana mi le fille mi glona na du comme vieux nya ngba se nya wan po ne ansat le glon yo du me vieux fifi benade yo do bli s'appelle fille do fille ne du me vieux over le play e obe asi sato po gba wa play ne gba so e kona garo di la sime one jo gbole na mi ke ngbo na si sato po ave no play ne on to nya si sato yo le conscient be na e bli won ye ve play ga popo a yo va be ya ko garo dia e le po we ansat ngba o communiquer on alo tamni o so le radio bu omi o ya mi mu ho le fi o ne la fi bo mi la si fifi a enu pote o ade ansat abli céréales o be play ne amadan da domo wade ansat sania kebi le glosade ya bo so bli le Ghana be na o le blia va Ghana ye l'envie gbogbo to l'envie meme gbogbo to so na banana mi ade ne wa o chan ebese ati di ebese won kudo ebese ko ebese je sasa ebese je pupua Ghana be so na boy ebese a Malanville be so na Chimachi a Burkina Faso e be so na me won chu de do wa be nu wa de ni asabule Niger sabule tema funu o so na ne o chu de do wa be nu wa de donc libre circulation des personnes et des biens. Il y avait autosuffisance alimentaire. Il y avait autosuffisance alimentaire. Il n'y a que bien de gloire. Mounibe et le couple non aussi be gasia game non dodo deva akpasanga ko mi kona na yo. Tutu ba ole gbenya de bobe obe oni no sa no aleke. L'histoire de me non be ken bola no tona me be ken bola wo imposition de prière. Dora contre les chaînes. Dora contre les chaînes ai. Contrôler so kafi et noir les sous bon les va si amer. La ni et nous toi si o me lo. Ni be contrôler amu be abe no po e yo. Ah o. Next your ha amede ngro na place de mena le nyabe mo di kwa be amedo le toko fi ya be contribuable kwa na wa di ko to bo ma sauver no taglement susuye et du gangaro c'est Israël l'exemple le mi quoi Israël et URSS berek be ha Chine ke do gare me ha do
et bien ni ba le mi asilo Amérique ngba ble no vio nyam je si 25% des terres arabes liées pour au dina je si emi a emele gbo ba guto aje le funu fifi dia aguto aje funu a no ma dagble no ma to mu cho flux ba padi alors a situation ba padi ko to wa ya climat le propice le funu la terre to no de grand plateau me ko blona et puis nyenkan a fi onyo le togo no lia dani be to won di et o va ici be kuma konda on kuma bala kuma kole won keke je fun keka alo o je amu o ja passe me de badume to me gbe no ifu no la pole ke ekbebe hon da bien o da gonya no mi fun na de nke jo na jina ma mi na be ngba le lo me a mo ba si so po la no se mi jojo mi e ji fun ile nde hala ku me nde mi na no le fu ki won fun be nyon no mi apa ajo de abi fun wa na mi ani gba mi na dagbele ebe offri congé na le fun ebe dume ni no to ne be no yoku da do be so le ubana e ani place be ni e no kem le gbo ni be gade be na ni o le gbo ame nu be ade ma be nya gade be game ko le gbo autosuffisance alimentaire alors révolution verte be na wa e to won di le fun wa structure gang na ni ko wo do a mi gbo na mi na ko re nu gase ga be Maroc ka me wa be le pete be na la no to le fun e no dia fun satal ya ni apie bajafie wona koklo bajafie ya bajafie nto yan pone sekloto me vodo wa chafuna abe mi chan abe me ha fi nwere nto ni do fun no po yi no yi se solo lo ki won akobe e bla fogbe ke mi klona ale wa gbo fun e wona nwere nto e no ke le gbe be e mo popo no mi assimilate o do gangan so kaka game ke mi le 21e siècle a me voye o le gbe développement à la base ye ko joso ele na mo wa dagbe ngba nepo on a no so ko jo le na mo wa dagbe développement à la base adola wo mi do egbe e bi agriculture intensive a mo le o le gome Burkina Faso lo egbe a no yi mi a o yi hihi abe alo yi gododo gangan wa be potoculteur o ron ku yo vowe do coton ko le produit le bois bofuna do be wa le ron do yo première qualité wa le ron do yo vo je gbe to na no be mi ati ke mi so do na mi ato avion mi so una si mi ato e machine le ke mi zana mi gba mi omlo mi ato ale bio le wa mi le gbe ya na ga yo ase o ma le ke e gbe are du don no to si te o le gbe o ni sa ma le ke fi ko nya o le pe no ale e me le glon no ba si place yo no mo ina si kwasi da be de on le nation no ko pe on me do o yasi o le si amere gbo e yo ameko le akato wala no po afia kaka wala no bo akatu tu la fi o le no ko e so na te pere kai bli to cha mu bo ina ko be pona bli ya ton de kala fi o lo wala no wala po copy wala no di bli wa kaka la bo yo la ba le ahun ta me nya no ko ina si wala ba le ahun gan o be ta me no po o zona mo e mi zona mo e no so segbe no gbe jole sokode didi gbanapo abato anyen fie to wa blita nto abato anyen le fie ato agbonu la tapa me didi gba no wa ati hun nto ehun ko mo do na paro leke mi ameko hon be ona to akole ko amole mlo kaka no abi tame ora no afun wa click anu la ba e du gangan me bifia ameko ni ba sia mi nya afun ko le wo pa mi la na be leko la sanu ya o le gbon bo wa sa mi nde ami o le gbon na mi so be mi le to boto kon le sa fifi e yo mi le nya mi be nya bidon de 20 litres que to wan tu ha me ale ko so nya wan ti ore e va 25 litres au bout 25 litres na nisa que ye tu kara mi be nya le jonjo pa bidon de 20 litres que to pa le sa ni nyon 25 litres en temps et 30 mi organe c'est 32700 34000 et 34000 fifi mais le c'est 35 fifi ale abi won le de kuku ero abi won ba me lo nto bi anu o le jumi to le sena communautarisme be nya o la pli wa ya mo o la pli wa mo bo sebe no ya si me fifi a le kenyon no de kana na ni ko na mi do ami a chon na do conteneur di no ça dit conteneur que conteneur ka be no fifi on ba ho conteneur ko mi la ja na me ne ki ngba conteneur ka wala me lo te peni e no ye du don no to le twa fo wa me wa ko monopole do le doa me les nouveaux tu me mag nous popo et nous conclure c'est quand même nous boboro le monopole do le ke onya bole
On y a bon les dons, Ah, mais l'eau doit le noyer. Société de Cali Togo Fie qui est de Kassana, sans produit, et ça n'est. N'est-ce que regarde moi là, si. Moi, les glons, ils sont placés, mais les glons cigares, bien, les films, trop beau de cigares, dit. Société que ça n'a cigare, ouais. Et tu l'as, ouais. N'est-ce pas, tu l'as pas d'agarre, dit, fa. Ouais, là, moi, tu mais il y a un gars qui m'a mis, ouais. Voilà, vas-y, nous, mais. Et nous, on est sur Hala, ou dans les dix, nous, on dit sur Hala, ou dans les hommes, les voix, il y a les glons cassés, gamin, Muni be si bébé a no bureau mais pas et a bébé mais on a ça mal que non non bien nya me nywere e won e kule si bébé me intel me le do no ne me ala to be ku nwenyi eto e fifi ade mi nya be enu le khoti ba e jugbonu glo no we lode ni ejume vioware wa geze do mi nya be ka France andre e ju gangan ro me ni adobe atoa e fio hagro na be ameko nya me gbolowa mi va fi ona nu ya kit vi o mana nuna ho ya mo be khona wa me fi ora ti we na mi ni ne ma ti we won wa ne po egbo ngba no do nu apo wa ne subventionner nu wa re wa kanu me ni mi akeke mi ati po mi aple ne gloire ademegbo kudo ewo kumeya mi atendui lo fait 300 quoi demain o be pe de bi no be nu rurue egbe a pe de bi no to yon gba tele di o lo ra pla de me vi a dadua de me no o be bi nya ma ton ntele no bi re camera ba pe de bi mi holo o ra dro no suri a de me bi nya ma ton ya ba du be vi ro we ro yim nya le evito ku fi no we ro ka de bi school wo pe ya me holo no le dali lone ameko eji de ka oji fe di ton ji me ya ton so yi won wa ayi ko mi la de no ka fran e pe nu be school a e ona be level do to po gan ni ka pe poto wi fi we tira mi kiki ame bi pola o back kwa e ona be français vo vio to di vo to go vio la to di le tira mi kiki ame bi ami ba e pe ya me ni mi ana konta fi tu kuile ko do le ke school be pe azun do ade e nya kemi na table so intio miawela na kwenta wa fufu ya mi son ku vi so po nu e sukulu mi la ho mi na mi alo mi fonde kan ya mi le bi mi pade o nu sukulu vi o ba ina mi pona sukulu be pia le plogodome ya mi agbon be o chuchu kaka e do nu o chuchu do nu ke ntia maso o si gbale ke mi do jesi do ni ya o mu gbe o mu do pope amebe nono voa o we do de kaka e vai mi ano do gbe da be na back do ya chan wa te we voa enu kele nu ame yin be de vio wa de o wu pe anu lo mi gbe o milon sukulu pe ya ele jaba ido akenu agbele kesan agbele do period ko o gbe kambola school aya pa period won ya le jaba yi vanu ke de vi odo la wole ane ame ne epe atrua ne wanyabe oyi sukulu o planu ne enu ke sigbale kamega ho gbon be ho anu yo gbina yeye adoa ne nu ko la fion le ho keme de viola passer la ya ne wa tem anogbe soso la planu wa ne wa chawa nye do enu ne wa zon wa be agbe nu papara be sukulu be moa le dodo mea nya biose ya le nya gbonya eye won niye be le pe amea evado gade mea nu fi to kudo judon no to va be yo ado aboga alebe epe ama ton ko la vava ne dogbegbe grève be wo wa ngba po eme vava le nu fion be enya o mo voa enya wa be gbogbon kudo ma gbon be gbodo ma potu ye echukara bajo nu fion todo be yo la o grève judon no to a ke pona be nya gbo be pa o le di kaka nu fion ton egbea autres chômeur o la homedoa eton gbale wasi o so y fonction publique que veut ma surtout autre da a home le be o ngba ni e nu fion ton le togo be tumo e nu o keke vale do tente a lo do nu se agbe hotibe enya yawo ifia amedo continuer yo yi kaka ofionu aye omlegun be de vio wade enu ko je ola pla amesi amete npla nu ale dodo nu a chicha won ko ye omuba na nyo wa
mais que on soit remplacé o le ko manage kakaye de viova yi dodo kwado fifi o nyemunya le ke ye be nyi do va e nu ke le nu ame nyi be kokokua e pe nu be dodo kwa be dodo ya o la we ne de viova te wo dodo kwa premier trimestre deuxième trimestre le ko on to dro la composer épreuve on ne de viova te akpo jidudu va mu remarquer nde so gade me nyi be na obo le so 9 fort kudo ndi o le examen be nu o me fifi mu don ku be ga ke même no troisième a ndo na difficulté les maths be nu o me a ni na nye de ka ke mu ye gbo be de ni a eto na mbe na yo ya de yo plus nazo be so eya ye be kaye ke be so troisième a so doa lo be na mbe enyema inokpla ye be kuro ne ma seun voa kaye wa mu clear le cosinus kudo no le me va nous am le programme na mio nous kem le dit la gblonyi be quand me ame wa be troisième ke be wa déjà nous en seconde yem va wele quand me ambe ma en seconde S yem va le plan nous va ya kple le troisième o le ko fifia ame wa fifia ese wu ese wu na nyi do e no sukuru be no va le gbon wo ya ne te plus o quand me le troisième a ne o so me wa ebe susu gba le te vide ko so va mi ebe seconde egbia e la se won la oto e la plané e la zero Kaya demu classé do akpa de cab jo le bedanu ko le fion mi le kwa me ado anyem le sende pe gom va enu ke nchan kla gama me anem tro so va le pa egbetua egba le dévaluer on excusez mu dem le zuo auto esi eye wa auto esi odo sitane ne bele nenia ele sigbe mile o marche à reculons et nous fion moule konkume idio mina glombe egbe abe et de vieux les ans à l'homme kapomo ou nous nyengbe o de vieux les ans kapomo à l'homme kapomo ye le nabena ne de vianglon le téléspectateur a baso esodo nu bone a alo ne no nglo na mo e wan et nous on les gbogbo de la hore pepe me egbe a voir de vieux wan fifi obe hop back de vieux wan fifi ola to no be hol licence quoi et nous a nyabe judonu no to onekpo nenebe enyagbo ne wa woto kudo enti vevere munyibe le français po be niveau voir les matières pote o kekeme ne edua mi le kui kaka mi ba ni doe on nyemnya nko ke fu doe matewe ma nyemnya nko ke madone ne olado akonta kudo enupakla be nyon chichan nous fioto kudo wabe apito to chon la te we par niveau et la ni sigebe na gomeje abozo povio be niveau gomeje school college kudo nou inspecteur o amesi amelado akonta le be niveau ne be to be na otem le wenene yo le po wabe gbangban pe wa o la tegbere ndo di be na de eyayade mi gba wele ko do me won ko le yin inspecteur kudo ministre o we gbia won to ni so enu ko wa yo pla le sukulu vai ni wa so po nu ko wa vi o le pla la ho me gbia o le glombe na si totro le va nu o me voir no po e da benade e le so chuchuchu a ne mu le so wa le o la we ne niveau abayi divide anyando ku be na ga femina so abalo ya fibi kle na va e no nye plesi la be nam la ho me be na matem no kle ne ma onu ya ni novi nyogboa mama ju ebide tale wasi cousine nyogbo okwa va abale afibe homa yemi hlena le sukulu waya okwe be enu ke ye yo pla sokwa abale afia ekpotonami yenchia silabera no nto onya lekola sonuado eviola pla nu ya etila nyowo we wana nye ala home wa ne jilade move nyabe enua ekpoto mvide lentio ye betem sonde so glena evia la homo ade ke wa eku ekpoto le edokpoto le aglea nti mi ga bless o pa emu ke e me gbon pote fifi are no ni abemi abalo ya fi don na si mi atodo kofi na mbuku kudo agbeti afa kuyawo agbeti afa comme la agbeti afa ancien ministre wa we homa wa munyana kaka wa game ke mi jole o pa game mi a catholique mi ami mon livre unique de français mi ami zana o si bodi gambo ba uniformisation ne si school o pata on ozan homa de keba ni abalo ya fi be homa ke to avoir c'est total mi ami 20 o pa mu ke le ni n'oublie bois
keme le gonya mule tui e gambe o ko réforme de l'enseignement collègue là et rien vivre voir mwinyi ko to fi le ole ba PC wani bon approche par compétence o be to fifi nke ne dira gnade ne bon jo réévaluer le système éducatif en tant qu'au 1474 no ya malube gamin nous on la wade ya comment ya me won pédagogue de formation ni ya malu ko le yo won me won gamo no funwa et dogan wo non ba ni spécialiste des matières mais domaine en c'est secteur mais tu savais ni non et nous que le dira gnade o mi du don on to ko na gamin me ya go pede tout pas et dorika ke et donc mi abe e mi a school nto le tout bani le ko fli ministère en toro ministère sans ministère de l'éducation nationale pour l'année. Ministère de l'éducation nationale, la direction ganga, direction de l'enseignement supérieur, direction de l'enseignement secondaire, direction de l'enseignement primaire. Et il y a un flux ministère à Fifiro. Donc, nous l'a imbriqué. Le bac à mes comptes, il n'a pas comme c'est le premier diplôme universitaire. Donc, bac ministère de l'enseignement du 3e degré, enseignement supérieur. Depuis qu'on le lycée, on y a non. Odoraftion no any de enu ke ndi ne la tek be any reform egbere emere gbonyare mi abe bilan bi mi on pe alo e pe ave bilan re o PPC le pa e survive et de bio ICPD et au probatoire yo evo bilan ke le apewan mi ndate to no ni na pourcentage donc ma e mi ane de bio wala I back ni so kin gbe mi bilan be to anto wan to wa de na le mi ofio statistique ofio e no ke mi ami le gbonfia constatation be ni mi le o e gbe éducation nationale est au web que vous démembrez nous les sommes on démembrez alors des pièces nous les sommes et mais les bonnes des bien vieux gbea non des vieux les nyahoma ni bon les nyahoma yolo des vieux pekel no sur le ho baké gbea tout pas nyang pour des vieux les no non 17 ans ni soit les beaucoup de directeur d'une grande institution financière il m'a eu bien comme et bien allez mais ne o lettre va non alors so document va non no mu khreyo a no signer tamnyo avec e bo lettre ale ya la bio be directeur a e be ne ya kuma va na ya ye signer ne po nkenji abe ye be secrétaire alo be assistant so ro mais non donc ou ye me on la quoi erreur quoi ah voilà comme des nouvelles technologies que to fi alo e bien be kapuma lo meton wale e le hem ya be ga on a se me laisser fliber au bout d'éditer d'où la vidéo channel n'est pas mais c'est né m'a dit que ma va non et donc elle dit la gbani be e gbere et nouvelle techno antique be on a be orthographe chamo wa wa et nous on l'a dit be non be je te kiffe on était on JT K et F nous avons eu un claro nous avons le K agbalo ben on JT alors je t'en prie JTP akalagbe argo et nous allons nyesido de vieux ben on dit va ne obe pour nous yo sen on l'a tout kara be banano do bien gamin orthographe be nya angle ba joro accord zoblewa mais jouer dans ton ornica et nous nya nous on va pas school accord et nous ya petit chade gbeko et ojisi madame beko heta et son akiniti konaro ebe mi odi do mi ono yo mi la somme ya be kai copie to arasi no gain les lignes à dire on peut les photos no gain les lignes à dire plein les délires no gain les lignes à dire gami sana ko maro ngona be calligraphie non ba sana kai wan elle a oui bon pasteur là quoi no bon pasteur pour nous partout no gain les lignes à dire donc mi no mari reine du monde de BAP mais faut la classe vous voir fille calvaire CP1 madame Kotanu bon on gagne CP2 madame Koheta bon gagne CE1 ami avec togbe de carré ne monsieur Kokovena akafia et pour on l'a bien quand on a marqué le mari Kojo là yi fada comme là bri ben non bon et directrice CM1 Pogo non non kuti chanyo kikelo monsieur Pogo CM1 le mari reine CM2 on a reçu 4 points agbe atro non kuti chanyo pata ye classe mon pata ko le toi et gombe muni be apenyo ono alo mi o voir rigueur le o e gon so CP2 me non be bilan pombe mi wolo bilan mi lo no wa mi lo comparaison e do su ke mi ami sam mi ato hoto gba mi o to asen wu mi ato lo go mi be ga me kan me vi e wa nya ke amegan ejuare e dem kojo gbon gare me be
Togo be formation aller non au rabais et on est tout nyawa. Mais quand Kodjoa les politiques ba pas dit mi ma mais bon non d'accord que les mbli bolo mais ko to mi pas politique va non les gondoa va non blo ko manya nya be nya la me ko li la ta vidéa et ça on la rien de Togo to mais et nous que be blanc nya e gbe kemi le o mate bio nya ngle na ala bio de vidéo cb e je si c'est ou tout ba dire ma alors voilà moi on peut pas laisser venir sur Google là elle a pas c'est ka wa nda ji don voilà obi e be je si Agitole Arkeli allo de te ba ji na rap on de ma America to amete no pas que kudu no vieux amete no Mongolie le be ji na ha bizarre ko gbe se na on quoi on dit là si que ni ku hele e omle gblon ma so trop ba lu bo ke gba réforme de l'enseignement le togware mo ni be réformer et yo la no wo si bebe no na nya la de neto pe apesi anto chi chole gbo me le ho ma ke nto be aso we anto le yo si livre que mo la kwa apesi ale no ne de vion le wa si o le ko la we do e be ya ba ni bu chi cho gba jo le nya wa o mle sous le school pa do me o lo annoncer concours nto no be concours be no ware mu jese o le togware amerima no vacation kaka pe amewo la babele ba concours là et Togo be et joabe na de bon là fonction publique à concours pour la voilà on to ko le de so to concours ame ko ni du don no to boy concours o ken boy ni o le bia nya ve no nya ken ba nya ken c'est gare me mi on a peine do nya fi le no nya ken découvrir quoi c'est là mais quand on de le voter yo mi so mi de cancer on de quoi et on be fi on gare me ba ibe nya be fi on du don no to me fait les gouvernements que les fifi les lycées d'Agbalépé Dogan nyenga yo voilà je suis que be ya nye kwa me collègue moi nya que université nye que université pas elle est tourne BF on nous donne notre me fait donc avant 2000 non c'est là eh ben 2000 année scolaire 2001 2002 lycée d'Agbalépé Dogan ya le do ouais ameko tu donnes notre muni que mi les gouvernements ça n'enlève rien à leurs compétences voix Sion que il n'y a avantage non bon be olanya on jo le school ba jen ko didi o pe wiye a l'homme le blon on didi o ke wa olanya ku olanya ku wa donc que maintenant na be yo onya am kwa me à la philosophie mais 2001 2002 le lycée d'Agbalépé Dogan ba je o amwa di na fifi amega ho e ba je la be do be classe wa be fait pas ta be ko be ona que le be avantage be ni no be o tous les systèmes et mais alors non côté élève alors étudiant pas d'idiot wa we do la le no anyaru wa on te lo fifiari nya ken bio mi ato mi ndo ti na o nya mi do nti nyande ka ponji la gba trovedi yin be na de rigueur be nya ko le gbon po be rigueur wan e do la nani egbe ka flan ogbon be on gba no po de vieux voa muni be non po de vieux wa yenti o ma no rigoureux kudo rigueur wan ke mule nani o wa e le nyesido wa be e fon male alo e be male na e nu de pepe ke yo le wo egbe a nti rigueur wan do la nani doa kafla wonto le funu no so demande d'ova no a no pe a tomela duo elle to pede pepe muni be amede mi ma vouleur et vego APC be nya wa chicha de directrice d'école de tonanya bena muni de vieux pata ye obe on est appliqué APC quoi bena ye la appliqué non lo ye ma appliqué gbe kaka la appliqué so parce que amedo wa ye me le su bena o da ba ko se pe de antocha no enti abe ya ye pona de vieux ne o matem no APC a mo po mule moe et ye muda appliqué APC a donc para me ko le éligible là dade de vieux donc ebele wo le sukulu kwa me o le po nuka nti o la tachi bene yin kodo jilado binaji o la de vieux jo le sukulu ye la so be do privé aleke ano gble enu ale ko na ma résultat na sukulu obe yo via do la passer et donc on to le wo le nchi la homo munyi nu fio to de ka benya enyi de vio be sukulu yi benya o de nu kan to le fio mi le sukulu ama nu ka wo le fio vi wala homo enu munyi mi apata be do e munyi nu fio to de ka akpobe enya e belanyi fifiari et considère ya me atoko be du don to ke pona sukulu be nya ogbo amega doji komla kokoroko considère ya me do be di petrozam le do asambo koni e de homareto e be sukulu ameton lori be sukulu wa ne jija kwa ferme pour des gâteaux alors ne viola va o la toi et si me ko to gbo we la va
mais sukulu wa non les dates sukulu dit rentrée scolaire 2022-2023 kakabana kareme avec yo tout sukulu wa sukulu viono nyame yo la didi là-bas sukulu bu wa on va attendre et la gbe et les coins attends va poider les belano et ben y a no chon po ma ke tu donnes notre toi de tout no kala ku be ya ba Tony mucho. Mpa homa lo. Mpa fofo nyewe homa. Homa school ko gona école privée école d'enfants, l'école jardin d'enfants. Ce jeune qu'on a quoi? J'ai torti et peu torti. Et on school là. School là mettons et be glonya kudwenti. Ko glonya ndila jesi ce jeune qu'on a quoi? Eye oyona be boka. Sukulu wan shintolo. Sukulu wan shivide do am do nkube gakeme yemi si grave kana. Mi amalgamated school. Kojo kulibe sukulu le kana. Nyo keke mi so afi vovo va kwa ogba be sukulu ko ina le lumea. Ano do ebe uniforme son va sukulu a donc no kwa meze ko nyaba me ina Sacré-Cœur. Ame ayi na nui aleke enyo videbe ya boka ile biebe nkanyi boka ke mjesi ya fi akore se wa fi bebe awo benye kona po be 200 linwa do de sukulu wan kaka gan me ogba be chikando na yo le sukulu a kaka gan me sukulu anyi sukulu a problème fifi ake jundonu no to ale gbonbe o la tu sukulu anya bio se tutu gban kenya mu we yin be oja tro tu sukulu antonto bela ni sukulu ola tro fugban mo kekem ye ola tro do fondation la tu kakala bela ni sukulu ye tu lo allo e sibe gonta be de po ni doke o le jawo le sukulu a mimunyon dra enya memu ko tutu ogbon bola tu sukulu a e pe ame o ma sukulu nenyi be o le ja tro tu sukulu o ya mo kekeme a ola tem di do to ko duchu na ho chuchu be nya o ya sugbon ne wa tem atu sukulu a nyemunya le ko le ja tu do nyemunya no ja tro tu chan yo jardin d'enfants mo keke me ola te tuer gomme je sukulu ho be chuchu le nya be to go be jubia ne so ku vi so okulu ya nde kan ku me po yin ne de ho po be yin o chu na lo bo po a de kosra 20 agbe evoe nyemunya le ke o le jawe do ne e plan de le tu don no to asi ye be ku do architecte o ko jawo to a yo be o be 2 mois lo 1 mois et demi que de violation no home o mate wa nyen ponyo vane be e wo keke mu vele mo yo la tu sukulu apia nya nyereka nya e de funam fifi anya ke ngba tro bio kuro sukulu be tutu anti enyi be nenyi be de vi ko le nene be sukulu a o le glombe o la réaffecté o do da sukulu buome tu donnes no to le jave di mona de viole sukulu o me a lagbombe mi o ya mi fi par rapport na fi ke mi aba home le enti a don yo wa alo la be obe an ke mi gbladila mi gblana mi anto mi di mona de viole sukulu ke mi de via viola ya de viola e do le wa me a o ina sukulu alo tamnyo wa ke a home mu jiji o wa ino sukulu kwa me ke ngwala ne mi to récréation avant nous sopon ino school kwa me ke ngwela ne wole ke amaso gavano enu ojona ne devia be sukulu ajovele kaka lagbaja be la to afo kaka lajo gbola ke ngwela be no sukulu ala gbo devia baba no ku ati gbo le sukulu home ya enu o keke male college a odokuru entido nyanya we be cantine scolaire de legbe o la so e sukulu ko devia o le java ne wa no dunu le sukulu a distance à coup de temps butame so nuo kekenti va nyemunya don no to amujo ko nyamena mi a nyemunya le ke chuchu ye nyawa le do kwa ne beto be na gonta o alo nukola o ne singba no do school pa me po la wa exemple o le school do na be na pepe okupati alo okupati 2 alo nko ne male ele ni a sister voilà ministre Ninevi ba hoya ba hadame beta me no gbele anti la school awen ko jila sukulu wọn ne jija san
Devi on a home kaka e moyo vado. Ke wa mi po ebe e modo do le ni problem le funu. E mo po do po evo sukulu viole sukulu. Fifi aboka tochi kudo no vioa nke ni problem a ye sukulu vio e pe ajo fofo. E mo keke akpo la so oto ko la wa ye munya le kebe nya yin o wa tamnyo wa o da to school de ke no to chon pe a ejila jo la ho ka me ye o. Blaise. Obe mi ame viole teacher. E si do le pa me. O mle no didi no no wele me. Yin tiare. No wa to school abo we. E gwe nya. Onya keme le gbonyare. E même de si school connaisse je boka nwere o. Ne do ani na me school boka be pa me po a. Do le be gblend do be gado na me. Gajanti ko wele le funu. Boka be school pa me. E gado na pa me. Nya mbe me ji mo ni e vinye le funu po a kan school pa me am kim trojo. Do nya me gota to na school pa me. Ko le gbon gota gani to school pa me. E go be nya me gbe nya wa le o. Me kaka ko le gbon grève le ga 93 be nya be le gbon. Ye nya wa le boka be pa me le nene. Mbe ko wa homeri ni so America golf carton popo va ipa mo bi ya de susu do ko to lina ken gbe bomba le se do no to avenya ya o to asi afi veve ko kin di mle di la yin nya kwa onya Bruno nye kona po e be school in desi subo se ke so je boka e emere gbon o le muhle le Republic of Togo on si be Togo be site officiel le Republic of Togo di fi ko be school viola troya obe so je nye kona po e boka o ja redéployer school violo lycée nye kona po Étoile. École des étoiles, le quantifié. Tokwen soli. Tokwen soli. Et nous qui défendons les schools one talking de Cindy Soubouani be. Et mais les gars, mais ça me va donner via school à tout bas proximité ben yana nani quoi. Ce school là va sur la rue des vieux. Et à ce j'ai avec ami les gars ce j'ai avec des vieux Sinvilo to collège dit vont Sinvilé. Puis il y a un tombé ce j'ai donné qu'on a pas quand nous sommes school one à 90%, 99%. Ni kona kwa me pour vivre en soba school là que ma me tam là ça fait pouvoir ah mais non to so na kana me vane il vit obola lycée ni kona kwa pas mais lycée ni kona kwa ni nya be mo le pa me nene lolo enyi de ka obola ye étoile lycée ni kona kwa yin city gbedegbe city e se na we étoile le kaka extra et kaka fi ah oh elle lui là we trivi condifié là les chocolats fort be to gbe ba we be ko wa ke gbe extra be gbagba me ko extra gba le nkoda extra ajo ileke extra ya civito we trivi condié yin funu o la gba di va étoile et chemin de fer gbegbe to be logement godo donc ne kona pas viola no so boka redéploiement et moi le cap là boulevard du 13 janvier quoi son quoi va aller nouvelle marche die nya we ko be Amerique ba ho mele sigbe Gajantia papa d'Almeda Jovi d'Almeda be to be funu le lycée de kona pa godo Jovi be ho me na me da so funu ina lycée de ina boka sanela no va étoile à minute ne no kan be là oh là sont 30 45 minutes derrière au Canada et là où étoile fi obe on redéployer va Tokwen soli Tokwen solidarité africaine là ya ele ni a fi ke closer do do be do so le kaka Casablanca avec beaucoup de avec une school de kona quoi on le redéployer et ala ni so to bandi la va aller lycée la va là Tokwen hôpital be toi là ils school les soli redéploiement en walo elle a les nyona wala avec les nyona wa redéploiement en walo obe jardin d'enfants publics donc bébé vieux school on a redéployé wa tiens voir comment même maîtriser au public Totia Godide JEP Totia on va le redéployer les JEP Batomé fique ton Batomé dit Batomé et les Magbron bien le ministre Anton School que il y avait à travers le fond là dit dia Moudidi kaka de oh vidéo bon vous avez bien et puis on va la redéployer Gakli Gakli ni dijole me là ils sont vieux pétain et j'ai powé lo jardin d'enfants bio pour le redéployer lo wa non pour la son vidéo et ton guaré o pepe toti o ja yo pepe Batomé o ja ya gba le pedoga fi ekwe so toti ba gba le pedoga Moudidi kaka wa ho la gba bi transversal ko Moudidi kaka transversal o ja no et que moi so vieux pe fi e wan so tata wan ni apole ke obojo redéploiement do e me les vieux ko le funu le no si le do Bruno fi are nyama ma no pore nde wetri vacances me mi jaje ya no be wa to school won le wetri ve mo la to
mais les blancs match en mis dans les school le fio bâtiment comme dans les lobos si be block house on né alors bébé kakpa et bien non ouais aller les que là c'est ni ouais très vesune donc y a un ingénieur et on a créé donc on a créé emploi on a non l'école a tout school non cap venu trop school on venu va pas comme il va sur oh là y a les globés on te va tu étais ni hôtel et te va ni hôtel 5 étoiles mingbeo voilà en attendant des solutions immédiates pour dire vous vivez et nous que tu regardes ben plage dans mes schools les ceux j'ai ben plage bâtiment tout le monde tout on va tout faire on a le va tout bâtiment côté à l'époque on avait PCL to ouais do kaki ou on ton pas de plage à mouche ou triver on tu avec quoi les travaux d'intérêt commun qu'on a ouais avec les deux présidents yo data ti gamme on so no bana on ina le génie on ina ouvrier ou tout na fait vivre na on donc il y a les gars de amour tout va fond on voit que vacances gamme mi dire nka wo ya ye vivre na mi asi o marqué o la gbon gbere o le date o pepe zo kalegba ancien coco school on akware be samedi avec travail d'intérêt commun bah du content et donne toi baba de ebe ko tu baba o travail et tchala va fala no glonya wa bere ameko ke izokale gba kware bere samedi ya re boda so pe bere ba yin koko dodo na me ne pa wado sharp e wado nti si be ne do fi kwa ba yin mu komere wa opa ba yin fuar kare retrouvaille tout ça beni la o we kwa amole he amere kusi mu toka ton ko la ko do ma so on ton le la ko va funwa o ma so pe ni à 200 tonnes ton fa bereka même que les boire astuce là non c'est ma tata beni e nous dro na nyalo on est lancé ameko ibo ka kware bere obo ja tro tu boka be school la be samedi ni so pare mi ma di ça va bien odo ale ke ko amola yi la Bruno amola e nu wa de mu magie yo la o be du ton no to la de ko tu la be o no ale so kale gba ma ke jo tu school le tu school de yin solution yo to le déploiement yo le déploiement mekele ibo ka ba no ka to coin soli o le to na be wa no pe la gba vide solide attends matin que attends mais tu aller à l'hôpital mais tu à quel red nene kaka so nenye kona po no na abe well sibe o de si Agugnon Michel ancien international togolais ba home elle Tobato mais les fonds le fi que obesi agban le ne de vidéo be la a so to togbanti kwa e mo la ka e kwa ato amega e de pebe funu kwa o le ato kwa odo Carrefour e fu kwa agba son vire kwa agmeto habitat mele no be habitat kwa e ojo Bruno nyale o trosso school gave me so to soli wa bo le nyekona pa sa fogbo o ko do ku ko le hunte ke et donc on les éviter dans les schools pas mais avec tout et les togbanti solution et don't see how many back to school or let's say those school one institution can go ni boka institution on a boka be pas funa temps de entraînement là school boka avec pas en temps de entraînement les équipe de foot en temps de funu to ade ba ya kula ball bobole abedo le ade ba ya kula ball bobole school gbogbo wa boka be terrain ati yoba ona sport no jo tu school wa de fika yo la o e ko gbedo to na le gba la Bruno tampo to wa funu mo wa ina gazelle funu amolo na gbe kona ro pa me chalo enu ko bo wa de bo wa tu ya no tree vacances me yo to pa o so kala ro ba o tu pa o to pa ya bola pa to Bruno so je bokare ne moyen le no wo étude keje bokabe ka ko amene on a des autorités il y a no de si maire même maire ko ri ajawi no Jesse Muere. Jesse Ajawi no Muere. 75 Jesse Muere nto. Echa Jesse Muere. Les tout premiers. Et donc elle regulare school noire non so we triviere. Boka avec pas mais yo we étude sérieuse étude hein. Yo o buta mais son ko jo le frontière. We triviere so travaux communautaire que les no fi do en et amene ngono na menane la prison civile de Lomé est pleine au-delà de 300%. Voilà, t'es décongestionné. Amedo, Koepe, Wetri, Nepotona. Oh, travaux d'intérêt commun. Wetri, quoi, à son côté, à son kéo. Va tout faire vivre. Reconversion. Et nous, qu'on a bien de maçon, on l'a pas. Et nous, qu'on est dans nos filles, de nos anciens élèves. Il y a nos béos, on est les plages à l'eau, mais il dit, ce qu'on met pas, le sujet des ébévis, ce qu'on a eu pas. Alors, mission catholique, Marie-Reine du monde de Béni, et nous, communautaires de Boba. C'est où vous n'avez pas si tu as quand nene poye Sankara be game se place non to pipa gapo
so na kekere kola be e de mi a do pe a to ne va wa o le da do gapo 1 km o le we e do pe a school ya kuto e po le do gapo le ye e no mu ma ji o la no yo ameko ye pepe zo kale ba ko ya mi yo nya school pe ye zo kale gba pe yin example no du don no to de kale school one e do la no les e school one e do e ni be reference e obe school one e ni reference ne yo mu yo na nta school ken ya po yo na e cha school one yo mu yo ne e no ke mi le gbon a me school tutu are mu ni do nti ne school be pa jajara do o déploiement e mi le po ni te si e to ti be bateau me ku gakli be distance o e o nyem les indio voit qu'un son ni qu'on a quoi fi dia non le déploiement le boka ma moi il essaie de ni qu'on a quoi pas mais ni quand de qu'on a pas tant wa jo le fi du jo non tu avez school be yin tutu gbon re monsieur si ti me school be yin be va sene ti ha we non jo le fi no bo le redéploiement ro étoile avec na me avec le ni qu'on a quoi me va na school le boka adini ba étoile ya ko la o do vile pourquoi ba don ya fi pa nya solito are ya di la o to we le ja chan school wa lo school la gbe de o wa mi o ya zo kale ola te we fa school o jo la te orienté o don ku be tonyo be ke yo no Saint Augustin o trole me ko be me ke we so na to kan me ke we so na han ko be ku de to yo kwa si ji kwa oh yo be lisi ko be bon be o trole hu school bu le franciscain be pa me le han ko be ejijo yo ko yo ba hu franciscain kwa funa ya ba to school e ga me lo men lo be nyo le plan lo ga me ani school ba so le wa gbo mo wa di le wa gbo redéploiement wa nyo to wa egbe a lo me be keke me na be boka be school en tom tele contenu ko wa mentor de déjà if you le gbon da tu school la be ko la nya so ni so anya le buta me 20 subo e o mle be le o bi ko nya le o gba so wu chan nye mu nya ne double flux be nya gba le school a o me o ole ne double flux ale a o tu school ko e o le school pa o me ko be de fi on a tout plus de 3000 salles classe de so kaka pe de toi me ke coronavirus ba o le gbon bo la tu if ya ke o gbon be de fi on le school pa o me ade o tu school oye yo ma pa o me ken gbo le so de mano de vacances va voir yo okay mi no te Bruno gba ma school be ya ji se je bokare e donc quand que le school want ya tout gba donc ba gbodo ko bele la o la je drone si o so donc ba me la o gba me e ton to ko tu le gbodo be ni egbe yin lo eyin baba le plus quand que le school pas mais on a des solutions ni tam ni on gba le ji be school ne gba no funu o la to vo u be o le tu ken boy tam no mani pe de ko mani pe bébé o ma me no va sa gagare me o ba wa le ni de vieux oui school pas mais la rentrée de ba ya nya mu ici je boka avec pas mais la nya nya gbere be school la te no ne le lo me o que no pas mais do mbana gbere gbe sang m'entend de un entraînement fan je sais pas mais que no pas mais le que français vous j'étais tombé des nues ne ko directeur ami cassé un jour one e be nous on zizi na me evo mi jo le school be nya waji fifi ale nya le bio lo be na ni si bele ki bele gbe wa wo don wa ni fi radio domin pe po alojo domin pe po ka pe la trop quoi oju to fun wa be trop zoom ton to le we po le we ti be ame le ola tamunyo le di la we si gbele ko lycée de Tokoin gbele gbe yo tu be no 3 niveaux ko to bâtiment bloc ko to o logement le ti cho ko to de ne o 3 boire lycée de Tokoin ko le plan avec be kebele ala te so wo référence à lycée de Tokoin do lycée de Tokoin ko le plan nya ke nya mu na université avec pas mi arona boss kaka mi le gbe ani so amba yi pa me an fi ke bol pour penter na bo tro to lycée scientifique be ne ba e be ngbe do me afile san bo tro lycée Tokoin 2 ce Tokoin centre to lycée Tokoin 2 fi ke logement ko le gbon be ti cho no na do fun gbe étudiant no na fun bâtiment bâtiment de no na fun ga me étudiant klikoro mi a hon do no fun bi na sa yo ala gbo e mo bata no be pe gbe a c'est en décrépitude et mo gbe lycée Tokoin ko le blombe et au solo référence e hangba nya cho mo gbo nya ni le blombe on va tout school à to dere o te tu tout toi non tu as et nous qui le va sur le coup les des tombés ko lo noir on va dire préfabriquer des soit filé yo dit on dit espace où les quoi mais préfabriquer quoi au lycée
et technique et adema qui va trop sur lycée à do gomea et préfabriqué en Corée sukulu a ehia étage odola oto kudo mi ade sukulu toi que blaza même président de commission en toi jaye que ni kokoroko odola oto vevere kudo le go pata me ko an ke ndila gble won le go pata me etenyi infrastructure etenyi avec ko conférence nationale souveraine pas yo so awito Jean Kwasi Anani ni ministre de l'éducation nationale quand même oh état généraux quand même va recouvrir appliquer le avec gouvernement va na ididiri on donc quoi oh donc quoi et il y a les quand même pour les blancs là quoi ben comment on mais quand les blancs Jean Kwasi Anani elle est dans la bonne fille ah vous donc elle a servi il est toujours gaillard bien en forme donc c'est d'ahena nevi donc mi attend d'ahena nous attend et donc il les blancs les Bruno nous bien les noirs si table et préfabriqué mais il y a quelqu'un bana ça que boyo couper maré il les globé ba tout school préfabriqué ouais que milliards school kobo le fermer au lieu quoi redéploiement pour les il y a espace public quel les wa mais mina kiti mais non ni qu'on a quoi Egbea et nya wa nya bu réserve le centre ville et nya wa nya bu le Togo place publique grand de cas que le Togo que ni fréau jardin Lomé ndia gom Togo le Lomé que ni fréau jardin nous ko so trop Egbea wa la place publique vous le cas misoya so station banque B place banque ou Egbea mais tobé school B et donc que les blancs on a accéléré on a tout préfabriqué au fond on dit le school à boca quand les vieux pas les voir on y a mais kaka la wetra madin les violateurs intégrés et mimi jo le fou au quoi venant amener be ba dossier ne donc ma ba le moto belo do ni soit des disal whatsapp dit oso saucisse et au soy oso do microscope mais no quoi o ma lo la du ami komi duna obo étude de so cube komi duna et mi obe bouillon de culture no quoi obe nu ka flan o na nu so ngba le no nu sume e no nu le gbe o le alo o le wa ko to nu vo le papa lo ngba le nde pepe be bonu ngba le nde pepe ngongo be bonu nu o le intention va diabète coup de to et nous ko ke mi le doit mais obe 90% au muni nous que les approprié wa il y a tant de kékeré nouveau là bon pour son te dit non les doudou e nya o me on to poka ka me ya nkan to do mi le doit me nkan do mi anu ko le doit me mi le doit mi quoi mi doit me ce que je trouve je fais ce que je ne trouve pas je ne fais pas si tu ne trouves pas tu vas faire comment anu ko le a mi le doué ndi ma so chaque fichero bah il faut nous ndi ma so chaque on jo le bo vile donne ma so chaque ya bo me mi da o ku le ya gbereka gbere ndidi o ya don ye po to po be ma plim la fide madu eyo majo bo ndidi enye isotu buwa na mi le gbon dudu be nya munyi ya plimolu akumeko tolu esike mi le nu acha le me wa ya ma koto itina mo kuro esi abenu nti mi uva wo to le funu mi le jo ye po to na tonyere kabena de e ya le ivil me so funu be le won aja ikara de kuku ne gbana ne jesi bana ye ma gbon po ba préciser ne be ne jesi ke no na go me bana ma o mu kanado o kanade me vide so wu be be so poro be si won so je bana ye ndo lo me olo ye ma ble o no do ehun gbana afide le togle ko be ba fide ke ngbo la ba je station la poste yemi do togle ko be ba fide le funu mbenade ma o de ka onya ti kenene ke ma plastic pono yem nu ba plastic si be kotokwa ma den nene so o ne wa be so mi ke kore so nu ke ola kore munu si pono mo ba plastic kotokwa ma den yechia mia no nonzo enu dudu be dedie no be nya ko le gbon muni be enua ele dembe nya yemi po le gbon awo enua wa ni enu dudu adodoe wa no kokko enyinyi to hede me
ye ne be ilan me na mi angba hen etolele vanamio enya keye o le gbon be nkekeke yo de vo be nya eye won nu ko mi le duwa ka flan mi ano pawe be ne be to be o matem o po noa ye o po be enu ya m le se o mu ko wa mo force ye duo be mi ato gbogbo na be du kunyo u doho akupo la kulo adolewo opo nua omukaro nua jichuchu obe adolewu yeye la du ipu ya onto apenya oye apo go me do dada no la du adui kudo ebe konche kanchiye elo ami gables jo bi abele to okwa mere mi a enu opo mi du na san ke WhatsApp no le wa mi se na yare ko WhatsApp be nya baba fie o la se go be cube be nyon mi a mi ko le gbon pa nya gare mo cha enu pata cha kana vile o le bio me se san be o le gbon bo be nu le da ba mo ngba tele no nsu mi o ko to no we le da no yo fi anka o la kwa no video do enu me vivi le u kam ja be nu do fifi la o se gon me a nya o be nyi be aho me be nu do enyi nu do ke nya no gba be nyon wa o le se gon me wa nya mi ba nu du ba kwa jangla be msona mi a le ke nu no kaka ro di sona na be fio ha le ko de to le mo mo le sa e to fio ha be do pe ke pona ne be nu bo ke le ko magon la nya assurance be ke mje play abe yen le play nu be glo o le se gon me ne nya mbe play gami me ne le do alo cube de fia se gon me be fio ha pe nu enu be ni la contrôle phyto sanitaire o nya yen le glo be nu so ene fia nu kwata no be po se bouillon de culture collègue non cube on kwata ejepo ni na ke to be no be dania ato di dia lo neje alo gba no daji anta no be enyo to wa no de bon bruno nya deba won nya kele fia ndudu amese me kwebe ndada amole kona sukle ton de caro simenuna ali do vive don hono ko amerole dopo tatuaro ko po la me vitukiri ole go amese kwebe la me opo be ndudu ba paja o mate globe ko si be nke mkrena gboro no gboro no nu abe ngaro du na anu si o be na mbo na digestion globe yo vo be placer ni nu yo go du na kuma zozo yo na nu yo go du na crudité su boy yo du na nu vokin but no du kuma zozo ke gboro du kuma zozo nya o man show nya si togo ton na mi du na kuma zozo alors ka kuma zozo se wo kuma zozo do me kaka ba vo man si o akon jana ma wa ya nu na si we anya bo nya be lo yin we a un de lo nto yun na si we nyam nu na si ba na kuma ke da ba chan bien le kafu mi alo les umir o elo mu na si o pode ko gbon ke pa enya kuro enu nyu ebe nya ontia fike susu nye ke ichuchu gbon ke gbon ba le bi mi be nke mi le du le tu ame ko to ma npo enu ko le do mi abe ju ame a egbe ami abe non mi abe façon de nous alimenter être non mais que mi sont les douwa être doa so mi agbonbe mi duna nu mi adebe nu o fa egbe ami le po enu ko le so duta le va be dudu si bebe ye yinyo eto wa ye mi le wo mi atogbo be nu dudu san akume gbomade si ademe fetri ko to egbe a mi le du enubu oko mi so mayonnaise ami sugbon ko to so le wu enu ami le du enu nyama so wu leke enu dudu santo o le duwa fifia enu gbogbo de o le do mi abe eju ami o le wo toto po swentia ti o hakele de mo bonu sanwa le wo toto po swentia ti la gbele won ka frasi andre mi duna timatika nvi meto ho lo va egbia timatiko ye concentrato di promodoro dopio concentrato double concentré de tomate on a dopio concentrato di promodoro timati anyemule jayo de pepe be nko vo ni mi tronson ku vi ngbe do me mi po timati do ko nyam le fi fe me ye npo wa o pona tekwa egbia no kuna si le gambia me tako egbia timachi odo nyoro na vi sardine obe go no hwileke o jina kada enu ko gbe na conserve be nu won pataki to enu wa do $2 no na nya de
ye la no check inu la no poda be enu yo le lan me se me chuchu ma ne nu le lan me se me a ete yitu comme vi ogbo if ya kebe va ebe sasa chan enyabue conservation chan enyabuye beni et donc odola no leke yo tele di sale po enu kochi na si amele gbonbo ne didi ga oni jagba wa di sa chan ne wa po ganu vi me enu ko kekele do ju ame tu ba contrôler enu le te ati ne wa po enu ko la gbanji na me wa po penene ke chimachi ganu vi me to le wa la gbanji na mo ne epeke o mdola wo asan kukuku do nu ya wa wo to kudo enti American place onya toji no tore opo anya ti jona jina le ngribo ya toji no tore le toro na mbere ye do to ministre adeje be ba nya be radio reji abe gbrobe yo do se bo ngba de blito le tu abe o be no la de blito abe o le no ho ko mai ne blibe nya aye wa e gware emi ake mi ao mi ja ipapa o pe mi ma batezi nya aji sugo so ja ke biom nya re no ba mi aponyata o ne mi aponyata re ma so do mi a digbezan enwene mi ahun bebe re ka ke mi ona be mi a Hervé Apodan yo secrétaire général FTF yo egbenye ba nigbezan yo a be doko tule ogbolo nto egbenye be digbezan Junior Bojona ja egbenye be digbezan le ni Pascal Bojona be vie wa donc à Tété Gagnon Agbodin de no yo na Tété Gagnon Tété Gagnon ben non ben ba division suivi de Cameroun connaît Gagnon va to gbe nya jo te wo pa Tété Gagnon Agbodin voix Hervé Agbodin secrétaire général fédération donc le couple non Didi Petro za bokone lo boko mi da kwene mi ameko keke do tomi se mi amen kole pepe kudo Didi pea akwene mi ameko le ngoro da mi les inu mi abe ezankodo ezamado chonlo bye bye